प्यारे दोस्तों, दरिया फुरात एक ऐसा दरिया है जिसे दुनिया के तमाम इल्हामी मज़ाहिब में बेहद अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जो दरिया फुरात की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, इसके साथ साथ दरिया फुरात यहूदी और ईसाई मज़ाहिब में भी बेहद अहमियत का हामिल है। तीनों बड़े इल्हामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के मुताबिक दरिया फुरात जन्नत के सरचश्मों में से एक चश्मा है और इसलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरिया फुरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई है जो कयामत के आने से पहले पूरी होगी। आप में से बहुत सारे लोग इस पेशगोई के बारे में जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं जानते तो आज हम आपको इस पेशगोई के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दरिया फुरात से एक ऐसा खजाना दरियाफ्त होने वाला है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही है। इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कयामत के नजदीक दरिया फुरात खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा। लोग इस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए आपस में जंग करेंगे और इस जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। इस बारे में तफसीलात बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि तुम में से कोई शख्स अगर उस जमाने को पाए और उसके सामने दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर हो तो वो सोने के पहाड़ के हुसूल की जंग में बिल्कुल शिरकत ना करे। इस पहाड़ के खजाने के हुसूल की जंग लड़ने वाला हर शख्स, चाहे वो मारा जाए या बच जाए, जहन्नमी होगा। ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर होना किस कदर बड़े इंतशार और जंग का सबब बनेगा और ये सारे का सारा फितना होगा। मुख्तलिफ उलमाए कराम ने इस बारे में तशरीह करते हुए ये कहा है कि सोने का ये पहाड़ जल्द ही गायब भी हो जाएगा और किसी के हाथ नहीं आएगा। दूसरी तरफ बहुत से उलमाए कराम का ये भी कहना है कि जरूरी नहीं है कि लफ्जी मानों में वाकई सोने का पहाड़ ही जाहिर हो। ये कोई ऐसा मदफून खजाना भी हो सकता है जो दरिया फुरात के खुश्क होने पर इसकी तह में से निकले। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि दरिया फुरात कयामत की निशानियों में किस कदर बड़ी अहमियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ऐसा कयामत के बिल्कुल नजदीक होगा और उस वक्त अपने ईमान की हिफाजत करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजाने के हसूल की लड़ाई में शामिल होने से वाज़े अल्फाज में मना फरमाया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम आपको पिछली कई वीडियोस में बताते चले आ रहे हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से दरिया फुरात तेजी से खुश्क हो रहा है। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में दरिया फुरात इस हद तक खुश्क हुआ है जितना इससे पहले 50 सालों में भी नहीं हुआ था। ये तमाम की तमाम निशानियां कुर्बे कयामत के वक्त को जाहिर कर रही हैं। दरिया फुरात के आसपास का इलाका इंसानी तहजीब व तमद्दुन का हमेशा से गहवारा रहा है। मेसोपोटामिया नाम की कदीम तरीन तहजीब भी दरिया फुरात के डेल्टा के आसपास ही आबाद रही है और माहिरीन को इस बारे में बेशुमार शवाहिद भी मिल चुके हैं। ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल, जिसमें तौरात, जबूर और इंजील शामिल हैं, इसमें भी दरिया फुरात के हवाले से एक पेशगोई मौजूद है। ईसाइयों की बाइबल में तौरात और जबूर को अहदनामा कदीम कहा जाता है, जबकि इंजील को अहदनामा जदीद कहा जाता है। अहदनामा कदीम यानी तौरात और जबूर के मुताबिक दरिया फुरात के उस इलाके में एक बहुत बड़े और कदावर बादशाह की हुकूमत थी। याद रहे कि ये बाइबल की पेशगोई है जिसके अंदर बेशुमार तहरीफात हो चुकी हैं, इसलिए ये पेशगोई मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकती। बाइबल के मुताबिक उस बादशाह का नाम गिलगामेश था और उसकी बादशाहत एक बड़े शहर पर कायम थी। उस शहर का नाम बाइबल में उर्क लिया जाता है। उस बादशाह का कद बाइबल में मौजूद पेशगोइयों के मुताबिक तकरीबन 9.5 फुट था और यह निहायत बहादुर बादशाह था जिसने लाफानी जिंदगी हासिल करने के बहुत सारे जतन किए लेकिन आखिर में नाकाम रहा। शुरू में ये एक निहायत जालिम बादशाह था, लेकिन लाफानी जिंदगी हासिल करने की जदोजहद में नाकाम होने के बाद इस शख्स ने अपने तमाम जराइम से तौबा कर ली। इसके बाद ये बादशाह अवाम के हक में बेहद रहमदिल और नेक हो गया। इस वाक़े के बाद उस बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी अवाम की खिदमत करते हुए गुजार दी। प्यारे दोस्तों, बाइबल की रिवायात के मुताबिक उस बादशाह का मकबरा दरिया फुरात के इलाके में मौजूद है और इसके मकबरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां पर बेशुमार खजाना भी मौजूद है। गुज़श्ता 125 साल से माहिरीन आसार कदीमा उस बादशाह के मकबरे को दरियाफ्त करने की जदोजहद में मसरूफ है, लेकिन अब तक इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई।
اس لیے ماہرین کا خیال تھا کہ شاید دریائے فرات نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہو اور اس بادشاہ کا وہ مقبرہ دریائے فرات میں غرق ہو گیا ہو۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر دریائے فرات خشک ہو جائے تو اب بھی اس کا مقبرہ دریافت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقبرہ بڑے ہی عجیب و غریب اور مضبوط انداز سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے حیرت ناک اور ہم مسلمانوں کے لیے خوفناک ترین خبر یہ ہے کہ دریائے فرات انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس وقت دریائے فرات کی تہہ کئی جگہوں سے ابھر آئی ہے اور دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ اس سے ان تمام علاقوں پر تو مصیبت نازل ہو ہی رہی ہے جن کی معیشت کا دار و مدار اس دریا پر ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین آثار قدیمہ اس دریا کی تہہ کو مزید کھوجنے کے لیے بھی پرعزم ہیں، تاکہ اس افسانوی بادشاہ کے مقبرے کو دریافت کر کے وہاں سے اس خزانے کو حاصل کیا جا سکے۔ اگر یہ بات کریں کہ یہ خزانہ کس حد تک بڑا ہو سکتا ہے تو بائبل کے الفاظ میں یہ خزانہ بے حد قیمتی ہے۔ اگر بائبل کے ہی اندازوں کو موجودہ دور پر لاگو کیا جائے تو یہ خزانہ اربوں کھربوں ڈالرز مالیت کا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ خزانہ اور مقبرہ ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا کی حکومتیں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑیں گی۔ حال ہی میں دریائے فرات کے خشک شدہ حصے کو کھوجتے ہوئے ماہرین آثار قدیمہ کو ایک بے حد بڑے اور انوکھے سائز کا مقبرہ ملا ہے۔ اس مقبرے میں موجود تابوت کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر ماہرین کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ مقبرہ اسی بادشاہ کا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مقبرے میں موجود اس تابوت کو کھولنے میں کامیابی بھی حاصل کر لی گئی ہے اور اس میں واقعی بہت بڑی بڑی ہڈیاں موجود ہیں۔ ابھی تک ان ہڈیوں پر ریسرچ ہو رہی ہے، البتہ ماہرین کو اس بات پر حیرت ہے کہ اس مقبرے میں وہ خزانہ دریافت کیوں نہیں ہوا۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے ملنے والی بے شمار تختیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بادشاہ کا دور حکومت آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا تھا۔ انہی تختیوں میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ اس بادشاہ کو عجیب و غریب انداز سے انوکھی عمارات بنوانے کا شوق تھا۔ اس لیے ماہرین یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مقبرے سے کوئی ایسا خفیہ راستہ دریافت ہو جو اس بادشاہ کے دفن شدہ خزانے تک جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس مقبرے کو اچھی طرح سے کنگھالا جا رہا ہے اور ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مدفون خزانے تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ پیارے ساتھیو، اگر تو اس بادشاہ کا یہ خزانہ واقعی موجود ہے اور اسے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی تو یہ پوری دنیا کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت ہی بڑے اور بھیانک قسم کے فتنے کی خبر ہوگی۔ اس فتنے کی زد میں صرف مسلمان نہیں آئیں گے بلکہ پوری دنیا کے تمام افراد اس فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے اور انسان بنیادی طور پر حریص اور لالچی ہے۔ ابھی تک ماہرین اس خزانے کو دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، البتہ دریائے فرات کے ساتھ ہی ملحقہ علاقے میں زیر زمین غاروں کا ایک نہایت عجیب و غریب سلسلہ دریافت ہو چکا ہے اور ماہرین کو یقین ہے کہ اس افسانوی بادشاہ کا وہ بیش قیمتی خزانہ بھی یہیں سے ملے گا۔ ماہرین اب اس بادشاہ کے مقبرے کے ساتھ ساتھ ان زیر زمین غاروں کا بھی ایکس رے اسکین کر رہے ہیں، لیکن یہ تعمیرات بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے ہوئی ہیں اور بعض حصوں سے ایکس رے کی ریز بھی نہیں گزر پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس خزانے کی دریافت میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ماہرین اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اور کیا اس بادشاہ کا خزانہ واقعی وجود رکھتا ہے یا نہیں۔